क्यों निकाला मुझे? हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे। आज एक पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। इंतहाई अफसोसनाक, दिल दहला देने वाला, इंतहाई अंदोहनाक वाक़या बल्कि वाक़या नहीं, सानेहा जो पिम्स में पेश आया है, जहाँ पे 14 बच्चे झुलस के जाँ बहक हो गए हैं बेचारे। और ये इस्लामाबाद का सबसे बड़ा सरकारी हस्पताल है पिम्स, जिसको 10 अरब रुपए सालाना ग्रांट देती है, बजट देती है वफाकी हुकूमत। पिछले 3 सालों के दौरान 22 अरब रुपए पिम्स को मिले हैं। लेकिन सूरत हाल देखें, हालत देखें आप इस सरकारी हस्पताल की कि 14 बच्चे उनको रखा गया था इंक्यूबेटर्स में, उनको रखा गया था नर्सरी में। एक बच्ची गालिबन इंक्यूबेटर में थी जो कि बच गई, उसकी जान बचा ली गई। लेकिन बाकी 14 बच्चे जो झुलस के जाँ बहक हो गए कि फायर को अलर्ट करने का फायर अलर्ट सिस्टम ही मौजूद नहीं है इस सरकारी हस्पताल में, कि जहाँ को 10 अरब रुपए सालाना पैसे दिए जाए। 10 अरब जाते किधर हैं, कहाँ लगते हैं, कौन खा जाता है ये 10 अरब के पैसे? आप आज भी पिम्स में चले जाएं, वहाँ की हालत देख लें आप। टूटे फूटे फर्श आपको मिलेंगे, टूटे फूटे पुराने कमरे जिनके कभी कंस्ट्रक्शन ही नहीं हुई। अभी सुनने में आ रहा है कि पिम्स में गालिबन कोई नया विंग बन रहा है, वो भी कई सालों के बाद, कई दहाइयों के बाद। लेकिन उसके बावजूद ये हालत, ये जो बच्चे जाँ बहक हो गए हैं, ये पहला वाक़या नहीं है कि पिम्स में इस किस्म का कोई सानेहा हुआ। इससे पहले भी गालिबन चंद साल पहले खबर आई थी, या पिछले साल की खबर थी, कि 4 मरीज़ जाँ बहक हो गए हैं, एडल्ट मरीज़, कि एसी काम नहीं कर रहा था। ये आए रोज़ की खबर है, ये हर चंद महीने के बाद कोई ना कोई पिम्स में इस किस्म का वाक़या होता है। आप लोगों के पास जाके बात करें, इस्लामाबाद में पूछें कि क्या उनको इस्लामाबाद जैसे शहर में सेहत की बेहतरीन सहूलियात मैसर हैं। सरकारी सहूलियात नो करेंगे लोग, इनकार करेंगे और फट पड़ेंगे उस पर। तो आज के महंगाई के दौर में गरीब बेचारा वो अपने सेहत के अखराजात कहाँ से अदा करे? अगर वो 30-40 रुपए की पर्ची बना के जाता है पिम्स में इलाज के लिए सरकारी, तो क्या उसके बच्चे की जान की कीमत या उसकी जान की कीमत सिर्फ 30-40 रुपए की पर्ची होगी? और इंतहाई माजरत के साथ मुझे कहना पड़ता है कि इस पर रूटीन की कार्रवाई हो रही है। वज़ीर आज़म साहब ने हंगामी इजलास बुला लिया, सेक्रेटरी सेहत को मुअत्तल कर दिया, कमेटियाँ बन गई, यहाँ से कमेटी बन गई, वहाँ से कमेटी बन गई, रिपोर्टों पर रिपोर्टें आ गई। वज़ीर मुमलिकत जो दाखिला के हैं तलाल चौधरी साहब, वो तो साथ साथ कहीं ना कहीं तड़का लगा रहे थे कि जी बड़ा अच्छा काम किया, फायर ब्रिगेड टाइम पे पहुंच गई, आईजी साहब उनका अपना आंख का ऑपरेशन था वो छोड़ के पहुंच गए। खुदा का नाम ले, मतलब कुछ एहसास करें। 14 बच्चे बेचारे, चंद घंटों के बच्चे, एक एक दिन के बच्चे, उनकी माओं का बैंड। और सबसे पहले भाग के वहाँ कौन पहुँची? माएँ पहुँची, बाकी सब भाग गए वहाँ से। डॉक्टर्स भाग गए, नर्सें भाग गई, अमला भाग गया, स्टाफ भाग गया। फायर ब्रिगेड को बुलाना पड़ा। सरकारी अस्पतालों में फायर ब्रिगेड क्यों नहीं है? 10 अरब रुपए आप देते हैं एक अस्पताल को, सिर्फ एक हॉस्पिटल को। अवाम के टैक्स का पैसा है, इन्हीं गरीबों के टैक्स का पैसा है कि जिनके बच्चे झुलस के मर गए। तो ज़रा हुकूमत को अकाउंटेबल ठहराते हैं और इस पर ज़रा सवाल करते हैं। इतना बड़ा सानेहा है कि इस पर आंखों से आंसू निकल आते हैं, मतलब दिल कट के रह जाता है। अगर हमारी ये हालत है तो वालिदैन की हालत क्या होगी? बात करते हैं इस बीच आज प्रोग्राम में कि ये क्या टेस्ट करने का ये पिम्स का जो सानेहा है। मेरे साथ मौजूद हैं इख्तियार वली खान साहब, वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर हैं, मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी सरकर्दा रहनुमा हैं, और मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से शफकत अब्बास आवान साहब, पार्लियामेंटेरियन हैं, MNA हैं, अपनी जमात के मरकज़ी सरकर्दा रहनुमा हैं। चंद अहम सवालात, बुनियादी सवालात। इख्तियार वली खान साहब, इस्तीफ़ा अभी तक क्यों नहीं आया वज़ीर सेहत का? एक तो उनको खुद इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, मेयर कराची के तौर पे उन्होंने बड़ी इज्जत कमाई है, अब इस सानहे पे इस्तीफ़ा उनको दे देना चाहिए। वज़ीर आज़म को उनसे इस्तीफ़ा लेना चाहिए था। 10 अरब की सालाना ग्रांट कहाँ जाती है? अगर एक इस्लामाबाद जैसे छोटे से इलाके में चंद सरकारी हस्पताल मैनेज नहीं हो सकते तो फिर तो गवर्नेंस और निज़ाम नाकाम ही है ना। 3-4 सवाल जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया गरीदा फारूकी। सबसे पहले सानहा है उसकी, मतलब उस पर सिर्फ इस्लामाबाद के लोग नहीं बल्कि पूरा पाकिस्तान उस पर रंजीदा है और जिगर खून भी है। औलाद सबकी सांझी होती है और हर बंदा जो साहिब औलाद होता है उसको फील होता है कि ये मेरी औलाद ही है, हो सकती है क्या।
جہاں تک ہسپتال کی بات ہے تو ہسپتال پہ جب سے ہم نے چارج سنبھالا ہے تو اس کو اکوپڈ کرنے پہ اربوں روپے ہم نے لگا دیے. جہاں تک ہسپتال کی پروگرس کو ٹھیک کرنے کی بات ہے تو وہ ہم نے یہاں تک پہنچا دی ہے کہ خیبر پختونخوا کا لوڈ بھی اس وقت پیمز نے اٹھایا ہوا ہے. یہ آپ نے ایک سیاسی بات جی کر دی ہے. نہیں اٹس ناٹ پولیٹیکل. میں آپ کے پی کے ہیں تو آپ جانتے ہیں. میرے شہر کے لوگ جن کے پاس کرایہ ہوتا ہے اسلام آباد پہنچنے کا تو وہ پہنچ جاتے ہیں پیمز میں اپنا علاج کراتے ہیں بیکاز ہمارے وہاں پر ہیلتھ کا نظام پٹھا بیٹھ چکا ہے. تو پیمز نے پورے اس کا ٹھیکا اور اس کا ایک بوجھ جو ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ صرف یہ اسلام آباد کا نہیں ہے، ایک شہر کا نہیں ہے، ایک صوبے کا بوجھ بھی اٹھا رہا ہے. ایک صوبے کا نہیں بلکہ یہ اپنے قرب و جوار کا بوجھ اٹھاتا ہے. جو وہاں پر ٹیم ہے میں ان سے بھی پرسنلی ملا ہوں. اتنا اگر میں آپ کو دلیل کے ساتھ بات کروں کہ میں نے 2 مہینے پہلے اپنے بھائی کو سٹنٹس لگوائے ہیں دل میں اور میں نے پم سے ہی کرائے ہیں. میری اپنی مسز بیمار ہیں، میں ان کا علاج پم سے ہی کرا رہا ہوں بیکاز آئی ایم کانفیڈنٹ ویل کانفیڈنٹ کہ مجھے پتہ ہے کہ وہاں پر فیسلٹیز بھی ہیں اور چیزیں ٹھیک بھی ہیں. اب یہ جہاں پر سانحہ ہوا، سب سے پہلے میں کسی کا سر نہیں دھونا چاہتا. میرے ہاتھ میں کوئی ہیڈ اینڈ شولڈر کا شیمپو نہیں ہے کہ میں وزیر صحت کا یا پھر وہاں سیکٹری ہیلتھ کا یا اسٹیٹ منسٹر کا یا جو وہاں پر کوئی انتظامی افسر ہیں اس کا میں سر دھوں. ڈیفینڈ کیا بھی نہیں جا سکتا. نہیں کیا جا سکتا، میرے خیال میں کرنا بھی نہیں چاہیے. ایک بات کہ یہ مطلب کہ جو فائر بریگیڈ ہے وہ لیٹ آئی، یہ بات غلط ہے. بیکاز میں اگر آپ کو بتاؤں کہ جہاں تک مجھے بتایا گیا وہااں پہ جو موجود دوست تھے موقع پر تو فائر بریگیڈ موقع پر پہنچ گئی تھی. لیکن جب موقع پر سوال ہی نہیں کیا، فائر بریگیڈ تو 6 منٹ میں پہنچ گئی تھی. وہاں پہ فائر الرٹ کا سسٹم موجود نہیں ہے، آگ بجھانے کا سسٹم موجود نہیں ہے. اس پر A to Z منسٹر سے لے کر وہاں وارڈ پر ڈیوٹی کے جتنا عملہ ہے سارے ان کوسچن ہونے چاہیے. سب سے سوال میں کہتا ہوں تو سوال کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ who is responsible. اب ہر کام جو ہے اس کا ایک ذمہ دار، جیسے آپ کا کیمرہ مین جو ہے وہ کیمرے پر بیٹھا ہے، آپ کا PCR جو ہے وہ اپنے PCR میں ڈیوٹی کر رہا ہے. اس کی ڈیوٹی اگر یہ غلط کرے اور ہم سزا اس کو دے دیں یہ بھی غلط ہے. جو بھی رسپانسبل ہے اگر وہ منسٹر ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ سیکٹری کیوں نہ ہو، چاہے وہ ہاسپٹل کا ایگزیکٹو ڈائریکٹر کیوں نہ ہو، میرے خیال میں کسی کو سپیئر نہیں کرنا چاہیے. آفٹر انکوائری پرائم منسٹر خود اس انکوائری کو دیکھ رہے ہیں. میں آپ کو تاکہ پتہ تو چلے ذمہ دار کون ہے. دنیا بھر میں مہذب ملکوں میں ہم جب سیاست پہ بات کرتے ہیں ہم کیا بات کر رہے ہوتے ہیں؟ تو اگر ہم یہی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ جب مہذب ملکوں کی مثال دے رہے ہوتے ہیں تو جب اپنے اوپر آتی ہے تو پھر ہم ساری مثالیں کہاں بھول جاتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ ایک آدھ دن صبر کر لیں کہ تھوڑا سا ایڈوانس سٹیج ہے، یہ تھوڑا سا چل جائے، پتہ چل جائے. سر 14 بچے جھلس کے اگر دیکھیں میں آپ ایک بات بتاتا ہوں. اگر سرکاری نہیں، آپ نے بڑی اچھی بات کی، کسی کو ڈیفینڈ نہیں کیا جا سکتا. 10 ارب کہاں جاتے ہیں پھر؟ ہر بات کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے اور ہر کام کا ایک رول ہوتا ہے. ایک رول ایک سٹیپ بائی سٹیپ آپ چل رہے ہوتے ہیں. والدین کو سمجھائیں جا کے، نہیں میں 14 والدین کو آپ فیس کر سکیں گے. دیکھیں میں تو جڑواں بچے دس از میری خیال میں آپ اب یہ انجسٹیفائیڈ ہو جائے گا. بچے بھی چاہے دونوں، دس از سم تھنگ انجسٹیفائیڈ. یہ جس طرح آپ مجھے لے کے جا رہی ہیں، میں یہاں پر وکالت کر رہا ہوں ان بچوں کی، ان کے والدین کی، لیکن میرے خیال میں اب یہ دس از سم تھنگ ڈرٹی پالیٹکس. میں یہ نہیں کروں گا. میں یہ کہتا ہوں کہ the person who is involved, the person who is responsible، اس کو بالکل عدالت میں کھڑا کرنا چاہیے، اس کے اگینسٹ ایکشن ہونا چاہیے. سنس the Prime Minister is looking it directly، وہ خود دیکھ رہے ہیں، ان کو پتا ہے، ان کو ڈیسائیڈ کرنے دیں کہ وہ منسٹر سے استعفیٰ لیتے ہیں، سیکٹری سے لیتے ہیں، انتظامیہ سے لیتے ہیں یا سب سے لیتے ہیں. شفقت عباس اعوان صاحب کیا کہیں گے؟ سن لیا آپ نے حکومت کی بھی. دیکھیے میں تو بالکل ڈفرینٹ سوچ رہا تھا. میں نہیں سوچ رہا تھا کہ کوئی بھی حکومتی بندہ آ کے اس پہ بھی تھوڑی سی سیاست بھی کرے گا، لیکن میرے بھائی پھر اس کو سیاست کو بیچ میں لے آئے. یہ جتنا بڑا واقعہ ہوا ہے، استعفیٰ تو بہت چھوٹی بات ہے. یہ سسٹم بقول محسن نقوی صاحب یہ کولیپس نہیں، یہ کریش ہو چکا ہے اور اس کی مثالیں ہم روز دیکھ رہے ہیں. یہ کیپٹل میں ہوا ہے، اس لیے یہ خبر بھی بنی ہے.
اس طرح کے واقعات کہیں پر بھی ہوتا نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ جھلس کے بیچارے مر جانا، یہ ہو رہے ہیں واقعات، اور یہ رپورٹ تک بھی بڑے کم ہوتے ہیں، چھوٹی موٹی یہ خبر بنتی ہے۔ یہ کیپٹل میں ہے اور یہ وہ پیمز ہاسپٹل ہے جس کا تذکرہ ہم روز ہی ٹی وی پہ اور ہر جگہ پہ حکومت سنتے ہیں کہ ہم پیمز میں سے اچھا اور ہاسپٹل کون سا ہے۔ پیمز ہاسپٹل کی پوزیشن یہ ہے کہ آج سے 3 دن پہلے خان صاحب کو لایا گیا وہاں پہ، وہ نہیں لایا جانا چاہیے تھا، ایک علیحدہ بات ہے، تو ان کی کوئی دل کی مشین خراب تھی۔ آج اس کا وزیر اعظم نے نوٹس لیا، اس کا وزیر اعظم نے نوٹس لیا، کمیٹی بنی، اس پہ ہیڈز رول کروائے، اور آج کیا ہوا کہ کسی کوریڈور میں یا کہیں پہ جو عارضی نرسری بنائی گئی تھی اس میں یہ واقعہ ہو گیا کہ 14 بچے جھلس کے مر گئے، جیسے آپ خود کہہ رہی تھیں، نہ تو کوئی فائر الارم سسٹم تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ اور پھر اگلی بات کہ فائر بریگیڈ آ گئی اور 3 منٹ لگے دروازے کھولنے میں، مین گیٹ، کیا مسئلہ، اور اس کا عذر یہ دیا ہے، اس کا عذر پیمز کے انتظامیہ نے کہ جی بچے چوری ہو جاتے ہیں تو ہم نے اس لیے دروازہ لاک کر دیا۔ یعنی کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کے سرکاری ہاسپٹل میں، پاکستان کے سب سے بڑے ہاسپٹل کیپٹل میں واقعہ میں، بچے بھی محفوظ نہیں ہیں؟ آپ یہ میسیج دینا چاہتے ہیں؟ اور 10 ارب روپے ملتی ہے سالانہ گرانٹ، 10 ارب روپے۔ اب مجھے بتائے جائیں کہ کہاں یہ 10 ارب جاتے ہیں، کہ وہاں پہ کیا فیسلٹی ہے؟ کبھی پیمز جا کے بندہ دیکھے نا کہ وہ اس کے حالات کیا ہیں۔ تو وہ جو 22 ارب جو پچھلے 3 سال میں آیا ہے تو وہ کدھر گیا ہے؟ وہ کہاں گیا ہے؟ اس کی کوئی انکوائری نہیں کرے گا۔ روپیہ لگتا ہوا نظر میرا نہیں خیال کہ ابھی تک کوئی انکوائری کمیٹی بیٹھی ہے کہ وہ 22 ارب کہاں پہ گیا ہے۔ اگر آپ کے پاس فائر الارم سسٹم ہی نہیں ہے، جو بڑی ضروری چیزیں ہیں ہاسپٹل کے لیے، آپ کے پاس، اور ہر سرکاری ہسپتال کے اپنے فائر ریسکیو سٹاف ہونا چاہیے۔ یہی میں بات کر رہا ہوں کہ چھوٹی موٹے آلات بھی آپ کے پاس موجود نہیں تھے کہ آپ وہاں پہ آگ بجھا لیتے۔ آپ کے عملے نے کیا کیا کہ اگر کوئی وہاں پہ موجود بھی تھا تو وہ بھاگ گیا، اور بچوں کو ریسکیو کا عملہ ہی موجود نہیں تھا وہاں پہ، ریسکیو کا عملہ موجود نہیں تھا، ڈاکٹر نرسیں تھے وہ بھاگ گئے۔ کوئی 1-2 بچے ہیں تو ان کے لواحقین نے یا ان کی ماؤں نے یا پھپھوں نے، ایک بچی محفوظ رہی ہے، اس کی خالہ نے، اس کی پھپھوں نے یا خالہ نے اس کو بچایا ہے، باقی سارے بچے جھلس کے وہاں پہ رہ گئے۔ میرے بھائی کہہ رہے تھے نا، دیکھیں کے پی کی بات یہاں پہ آج بالکل کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن ان کا پوائنٹ تو ویلڈ ہے نا، میں بتا رہا ہوں، بالکل نہیں، یہ میں بتا رہا ہوں، کیوں آئیں گے کے پی کے لوگ؟ کے پی کے لوگوں کے جیب میں 10 لاکھ روپے ہے، وہ جس جگہ پہ جائیں جا کے اپنا علاج کروا لیں۔ آپ نے صحت کارڈ ختم کر دیا۔ میرے پاکستان کے لوگ 18 سے 22 تک، میں ایک چھوٹی سی آپ کو مثال دیتا ہوں، میں جلدی ایک بندے کو کارڈک اریسٹ ہوا، اور مجھے میرے دوست نے بتایا کہ اس کو کارڈک اریسٹ ہوا ہے، اس کو سٹنٹ ڈلے ہیں۔ مجھے بالکل نہیں پتا تھا کوئی اسی ہیلتھ کارڈ کا، میں بالکل واضح بات بتا رہا ہوں۔ تو میں نے کہا یار اس نے کیسے مینیج کیا، وہ بہت برے حالات میں۔ میں بالکل یہ الفن کہتا ہوں کہ وہ پہلا دن تھا مجھے ہیلتھ کارڈ سے انٹروڈیوس ہونے میں۔ اس نے کہا آپ کو نہیں پتا، ہیلتھ کارڈ تھا اور اس کا مینیج ہو گیا، 8-9 لاکھ روپیہ تھا وہاں پہ، اور اس نے پے کر دیا۔ یار آپ کچھ بھی کر لیتے، آپ کم از کم وہ تو چلنے دیتے۔ جو بھی ہیلتھ کارڈ ہے پورے پاکستان میں لاگو ہوتا ہے نا، یا صرف کے پی میں لاگو ہوتا ہے؟ صرف کے پی کی حد تک ہے۔ تو وہ لوگ ادھر کیوں آئیں گے؟ ان کے اپنے ہاسپٹلز ہیں اور وہاں پہ وہ اپنا سرکاری نہیں اچھے تو پرائیویٹ میں جا کے کروائیں گے۔ پرائیویٹ تو ہے نا بھائی، یہ کہنا چاہتے ہیں سرکاری اچھے نہیں ہیں تو پرائیویٹ تو اچھے ہوں گے، ان کے پاس 10 لاکھ روپے ہر بندے کی جیب میں جا کے اپنا علاج کروا لے گا۔ آپ نے کیا ہے باقی پاکستان کے ساتھ کہ آپ نے وہ ہیلتھ کارڈ بھی بند کر دیا، اور آج آپ بچوں کو اور لوگوں کو جلا کے اور رلا کے مار رہے ہیں۔ یہ بات سب سے اہم ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک اور بات ہمیں اگنور نہیں کرنی چاہیے جو ہم بار بار کر رہے ہیں کہ 10 ارب روپے جب دیے جاتے ہیں تو وہ ظاہر ہے، اور ایک اور بات رہ گئی کہ یہ 2 ہاسپٹل ہیں بڑے، پیمز اور پولی کلینک، اور 2 منسٹر ہیں، ایک اسٹیٹ منسٹر صاحب ہیں اور ایک فیڈرل منسٹر صاحب ہیں، اور دو ہاسپٹلز کو انہوں نے دیکھنا ہے، انہوں نے صرف 2 ہاسپٹل کو دیکھنا ہے، سیکٹری ہیلتھ، باقی تو چھوڑے نا وہ کتنے افیسر اور کیا کچھ ہے۔ 2 بڑے ہاسپٹل، 1-2 چھوٹے بھی ہوں گے، اور 2 منسٹرز۔ کچھ مزید سوالات بھی کرنے ہیں بڑے اہم اسی پیمز کے سانحے کے حوالے سے۔ ایک بریک کا وقت ہو گیا پروگرام میں، لیٹس ٹیک دی شارٹ اینڈ کوئک بریک اینڈ دین کم بیک۔ جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ خیر صاحب، یہ میں آپ کی طرف سوال لے کے آتی ہوں، آپ ذرا اس کی طرف توجہ دیجیے گا۔ اصل جو نظام کو بوسیدہ کرنے والی جو دیمک ہے نا، دیٹ از بیوروکریسی۔ 10 ارب آپ کو ملتے ہیں، وہ وزیر اعظم صاحب پرسنلی مصطفیٰ کمال کو تو جا کے نہیں دیتے نا، ذرا بیوروکریسی کے ذریعے، انتظامیہ کے ذریعے جاتا ہے، پھر آگے وہ کہاں گیا؟ آپ بیوروکریسی کو تو ذرا کٹہرے میں کھڑا کریں نا، اس افسر شاہی کو، یہ کر کیا رہی ہے؟ یہ جہاں تک میری نالج میں ہے تو پرائم منسٹر نے ان باتوں کا نوٹس لے لیا ہے، اور وہ سیکٹری ہیلتھ کو انہوں نے، وہ تو آج سویرے ہی انہوں نے وہاں سے فارغ کر دیا نا، لیکن
ये कितने दिनों के लिए? प्राइम मिनिस्टर साहब जो है 120 दिन के लिए विद ऑल पर्क्स एंड प्रिविलेजेस? नहीं, मेरे ख्याल में नो पर्क्स नो प्रिविलेज, और वज़ीर आज़म साहब जो है वो सस्पेंड हुआ है मेरे ख्याल में उसके बाद 120 दिन के बाद, देखिए पहले चंद दिनों के बाद कहीं और लग जाएगा वो सरकारी bureaucrat तरीक़ाकार ये होता है कि पहले सस्पेंशन होती है, फिर उसके बाद इंक्वायरी Removal होती है, होती है। और फिर उसके बाद रिमूवल होती है, टर्मिनेशन होती है। और एक बात मैं आपको बताऊं, मैं देखे मैं बिल्कुल, मैंने ज़िंदगी में कभी ऐसे वाक़यात पर जिसमें इंसानी जानों का ज़िया हो, मैं उस पर सियासत नहीं करता। ठीक। मेरे भाई शफकत अवान साहब कितनी ऊंची आवाज़ में और कितने दलील के साथ इन्होंने मतलब वो इसको पोलिटिसाइज करते हुए बात कर ली, हुकूमत भी, ये भी, और केपी का एक बड़ा अच्छा पिक्चर भी दे दिया। इन्होंने हमारे वफाकी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल के इस्तीफ़े का मुतालबा किया, मैंने उसका जवाब भी दे दिया कि उसका आ जाएगा रिज़ल्ट। क्या आपको पता है कि खैबर पख्तूनख्वा में जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे, महमूद खान वज़ीर आला थे, पेशावर के मारूफ अस्पताल जो सूबे का सबसे बड़ा अस्पताल है, लेडी रीडिंग हॉस्पिटल, उसमें ऑक्सीजन ख़त्म हो गई थी, ख़त्म हो गई थी। मुझे ज़रा मेरा जुमला दो सुन लीजिए, 4 साल पुरानी ज़रा सुन लेना। जी, कहिए। ऑक्सीजन ख़त्म हो गई थी और 35 बच्चे मर गए थे। सेम इज़ द केस। ये अगर मैं ये नहीं कहूँगा कि ये छोटा वाक़या है, उससे आपके किसी वज़ीर आज़म ने इस्तीफ़ा दिया, किसी वज़ीर आला ने इस्तीफ़ा दिया, किसी सूबाई वज़ीर ने इस्तीफ़ा दिया, किसी सेक्रेटरी को उस पर सेक किया गया। आप कह रहे हैं कि इन्होंने नहीं दिया, मतलब फिर हमसे भी डिमांड ना करें, नहीं, फिर हम मैं भी ये नहीं नहीं देंगे। कहता हूँ, मैं ये कहता हूँ इन्होंने नहीं किया, ये हमसे मुतालिबा करते हैं, हम अपनी जिम्मेदारी पूरी आप कह रहे हैं करेंगे। अखलाकी ग्राउंड नहीं है उनके मुतालबा करने आपके का। पास ये सवाल अखलाकी तौर पे उठाने का कोई हक है ही नहीं। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इस सानहे पे सियासत नहीं होनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं एक सियासी एलिमेंट मौजूद है, क्योंकि सिर्फ 3-4 दिन पहले इमरान खान को, साबिक प्राइम मिनिस्टर को, इसी पिम्स में लेके जाया गया, और आप लोग शिफा इसलिए नहीं लेके गए, यही कहते रहे कि पिम्स बहुत बेहतरीन अस्पताल है, लेकिन वहाँ क्या हुआ? दिल की मशीन वहाँ मौजूद नहीं थी, जिसका वज़ीर आज़म ने नोटिस लिया। जी, सिर्फ ये बात नहीं, यकम अगस्त सवाल मुझसे किया है तो मैं जवाब दे मेरे देता ख्याल है कि हूँ। वो भी शायद सवाल करना चाह रहे हैं दरमियान में। यकम अगस्त को डॉक्टर गए, उन्होंने इमरान खान साहब को चेक किया और उन्होंने सीटी एंजियोग्राफी रिकमेंड की कि इनके इश्यूज हैं और तो ये होनी चाहिए, और ये वहाँ लेके गए और वहाँ पे नहीं हुई। आज 26 दिन हो गए और फिर उनकी सीटी एंजियोग्राफी हुई ही नहीं। सवाल का ये हिस्सा इनकी तरफ से भी ले लीजिएगा। और आज ये पिम्स में इतना बड़ा सानहा, तो अब आप तो ये पॉलिटिकल ग्राउंड या लीगल ग्राउंड सुप्रीम कोर्ट के सामने भी आप नहीं कह सकते कि पिम्स बड़ा ज़बरदस्त अस्पताल है। ये सानहा सुप्रीम कोर्ट में डिस्कस होगा, ये जब लगेगी सुप्रीम 16 को। कोर्ट में तारीख होगी तो हम उधर पहुंच के अपने जो मौक़िफ़ है वो दे देंगे। हस्पतालों में मशीनें पूरी दुनिया में लगी भी होती हैं, उसकी मेंटेनेंस भी ख़राब भी होती हो है जाती हैं और ठीक भी हो जाती है। ये सिलसिला चलता रहता है। जहाँ पर जिस टेस्ट का ये जिक्र लेकिन ये कर तो रहे हैं, नोटिफाई तब हुआ ना जब इमरान खान की करवानी थी एंजियोग्राफी। जिस टेस्ट का ये जिक्र कर रहे हैं, डॉक्टर्स ने कहा कि उससे पहले जो उनके टेस्ट हो गए इसकी अब ज़रूरत नहीं रही। ये उनके डॉक्टरों के बोर्ड की रिकमेंडेशंस हैं, आप देख लेंगे, आप जब अदालत में हम पेश करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो उसकी ज़रूरत नहीं रही। वो मशीन अगर ठीक हो या ख़राब हो तो उसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। जहाँ तक बात है तौहीन अदालत की कि हमने कोई तौहीन अदालत की है, तो तौहीन हुई होगी अदालत की। अदालत कहेगी कि मेरी तौहीन हुई है तो हम जवाब दे देंगे। लेकिन ये भाई मेरे और इनकी जमात कहती है कि अदालत अगर ये कह दे कि मेरी बात का या मेरी हुक्म की तौहीन नहीं की गई है, ये बोलेंगे नहीं जनाब आपकी तौहीन हुई है। अब ये अजीब मुद्दा ही है। तो हमें जो 16 तारीख को हमने रिपोर्ट देनी है, जवाब देना है, वो हम दे देंगे, लेकिन आप मुफ्त में जो है ना तर्जुमा, तो अब आपके सामने आप इस अस्पताल में लेके जाएंगे। क्या आप ये समझती हैं कि क्या एक मशीन जो सीटी स्कैन उस वक्त ख़राब थी, एंजियोग्राफी उस वक्त ख़राब थी, तो हम ये कह सकते हैं कि पिम्स का पूरा सिस्टम बैठ चुका है? आपने कहा कि इक्विपमेंट पे हम अरबों रुपए लगा चुके हैं। नहीं, आप कह ये है जो सानहा, जी, ये जो सानहा हुआ, क्या ये अरबों रुपए लगाए गए? मुझे ये बताइए, आप मुझसे ऐसे दलीलें निकलवा रही हैं जो मैं शायद नहीं करना चाहता था। मुझे ये बताइए, एक्सीडेंट्स क्यों होते हैं दुनिया में? एक्सीडेंट्स क्यों होते हैं? बिल्कुल डिफरेंट आप बात कर रहे हैं। चलें एक्सीडेंट डू हैपन, और फिर आप इसको हादसा करार दे रहे हैं। ये सानहा भी है, ये हादसा भी है।
सानेह में जो जिम्मेदार होगा, जिसने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की होगी, उसको सजा मिलेगी, उसके बाद पेम्स ठीक ठाक मिलेगी। लंदन के अस्पतालों की तरह बहुत बेहतरीन अस्पताल बन मैं जाएगा। लंदन के अस्पतालों की तो बात नहीं करूंगा, लेकिन कम से कम खैबर पख्तूनख्वा के अस्पतालों से बेहतरीन अस्पताल होगा और वहाँ से बेहतरीन निज़ाम होगा। और आज भी मैं फिर भी कहता हूँ, मेरे सूबे के लोग मुझे सुन रहे हैं कि हमारे सूबे का बोझ रावलपिंडी के RIC ने, यहाँ की पोली क्लिनिक ने और पिम्स ने उठाया हुआ है। हमारे अपने अस्पतालों में ये जिन सेहत कार्ड की बात कर रहे हैं, उसके स्टंट्स, फरीदा फारूकी, आई इनवाइट यू, मेरे से बगैर आप चली जाएं। आप किसी दिल के मरीज को जब वहाँ स्टंट डाले जाते हैं ना, आप सिर्फ उठा के मेडिकल स्टोर पे ले जाए, आपको बोलेंगे कि इससे ज्यादा थर्ड क्लास स्टेंट्स नहीं है। ये लेडी रीडिंग अस्पताल की आप सूरत-ए-हाल बताएं। मेरी बात सुने, फैक्ट से ना हटे मेरे भाई तो बेहतर होगा। पिम्स को डिफेंड करें, वो पिम्स जिसने आपका सारा पर्दा चाक करके रख दिया, वो पिम्स जिसने आपको नंगा करके रख दिया कि आप कैपिटल में आपका बहुत बड़ा हॉस्पिटल, लैंग्वेज ये नंगा क्या मतलब, ये बात है ना? नहीं, खुदा न खास्ता मैं कोई आपको वैसे कह रहा हूँ, आपके सिस्टम को नहीं, आग पार्लिमानी नहीं है, नहीं, मैं कह रहा हूँ नंगा, सिस्टम को नंगा कर दिया और खुदा न खास्ता कोई भाई सिस्टम को नंगा करके रख दिया। ये मैं कह रहा हूँ, फिर भी कह रहा हूँ, अगर इसमें गैर पार्लिमानी है तो बेशक आप इसको काट दीजिएगा। मैं कहता हूँ कि पूरे सिस्टम को नंगा करके रख दिया कि आप पिम्स में, अभी तो 3 दिन पहले आपकी एक मशीन खराब थी, फिर रिपोर्ट आई नहीं कहीं और पे ठीक थी और डॉक्टर कहीं और मैनेज करके बाहर से टेस्ट करवाते थे ताकि पैसे कमा सकें। फिर आज आपके कॉरिडोर में, आपकी नर्सरी में ये हादसा हो गया। ये बिल्कुल, इसको हम हादसा ही कहते, सानिया ना होता। अगर वहाँ पे इक्विपमेंट पूरा होता, फायर अलार्म सिस्टम होता, वहाँ पे सारी चीज़ें तरतीब से ठीक होती, तो फिर तो हम कहते कि हादसा हो गया। और भाई ये सानिया है, इसलिए सानिया है कि आप, और गफलत है, मुजरमाना गफलत है आपकी। 3 मिनट तक आपका दरवाजा नहीं खुला, इसलिए कि जी बच्चे चोरी हो जाते हैं। आप ये कहेंगे दुनिया को, या आप ये पाकिस्तानियों को बचाएंगे कि हम कैपिटल पिम्स हॉस्पिटल में हमने दरवाजे इसलिए लॉक किए हुए हैं कि हमारे बच्चे वहां से उठा लिए जाते हैं? बताएं, फिर ये बताएं, और इसका लें बेनिफिट अगर आप लेना चाहते हैं तो ये बताएं कि 3 मिनट इसलिए दरवाजा नहीं खुला कि बच्चे चोरी हो जाते थे। आप क्या क्या बातें करेंगे और किस किस बात का आप जवाब हमसे लेंगे? आपके पास अब एक सॉलिड ग्राउंड तो आ गई है, सोशल भी एंड लीगल भी एंड पॉलिटिकल भी, कि भाई ये देखिए ये सानेहा हुआ तो अब इमरान खान को अस्पताल पिम्स में तो नहीं लेके जाया जा सकता। मेरी बात, इस सानिया पे हम कोई सियासत नहीं करेंगे, लेकिन ये सानिया कम से कम अदालत की आंखें खोलने के लिए, दुनिया की आंखें खोलने के लिए, सबके लिए काफी है कि आप जिस पिम्स को कहते हो पिम्स में ले गए और कहाँ ले जाते, और भाई ये पिम्स है आपका, ये वो आपका पिम्स है जिसको आप 22 करोड़ अरब दे चुके हैं 3 सालों में। ये वो आपका पिम्स है जिसके लिए आपने 2 वजीर रखे हुए हैं। ये आपका पिम्स है जिस पे आपने एक ब्यूरोक्रेसी की पूरी फौज रखी हुई है। ये आप अकाउंटेबिलिटी करवाएं पार्लियामेंट में। मैं क्यों नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? ये वो आपका पिम्स है, ये वो आपका पिम्स है जहाँ पे आप खान साहब को भी लेके आते हैं। देखिए खान साहब की जिंदगी अहम है, लेकिन उन बच्चों की क्या जिंदगी अहम नहीं थी? वो जो बच्चे मर गए हैं हमारे, हर बंदे की, इंसान की जिंदगी अहम है। माएं भाग के पहुंची हैं सबसे पहले, कि आग लगी हुई है उसके बाद, और आग लगी हुई थी, दरवाजे बंद थे, वहां पे क़यामत का समय आता है, लोग शीशे तोड़ के अंदर जा रहे थे। इसलिए इस आपका जो सिस्टम है वो, मैं चलो नंगा नहीं कहता, आपका सिस्टम का पूरा पर्दा चाक करके रख दिया है। कल ही खुल गए उसके। सर आप पार्लियामेंटियरियन हैं, MNA है, कौमी असेंबली में इस पर डिबेट करवाएं, क्वेश्चन आवर में इस पे सवाल करवाएं। जब असेंबली सेशन होगा परसों, तो इंशाल्लाह पहली बात ही इसी पे करेंगे। इससे बड़ा और 10 अरब की अकाउंटेबिलिटी करवाएं, 22 अरब की अकाउंटेबिलिटी करवाएं, ब्यूरोक्रेसी की अकाउंटेबिलिटी करवाएं। सर डेफिनेटली अहताब अली खान साहब कुछ कहना चाहते हैं आप दरमियान में? मैं ये असल में सोच रहा हूँ, जो अपोजिशन में होते हैं ना, वो ऐसे पोजीशन बदल लेते हैं। मुझे 150 बच्चे याद आए APS के, 150 बच्चे, जब उनका कत्लेआम हुआ पेशावर में, इनके लीडर यहाँ मौजूद थे इस्लामाबाद, 17 दिन बाद आए थे। कोयटा का वाकया मुझे याद है कि जहाँ पर हमारी जी KP में जी परवेज खटक साहब वजीर आला, सर ये सारे सानहे अपनी अपनी जगह पे बहुत दिल दहलाते हैं, बहुत तकलीफ दें। नहीं, मैं वैसे हम एक सानहे को बुनियाद बना के दूसरे को जवाब नहीं पेश कर सकते। तो अगर मैं अपनी बात नहीं कर सकता हूँ तो फिर मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? बहुत वक्त मिला है, ठीक, आप अपना, नहीं आप ठीक, इस पे माइंड ना करें। नहीं, मैं माइंड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे मेरी बात आप करने नहीं दे रही।
अगर आप मेरा नहीं लेना चाहती वर्जन तो ना नहीं, बुलाएं। वक्त आपका है, आप कहिए। इमरान खान साहब की अपनी हुकूमत थी, मैं इनको देख रहा था, सुन रहा था इनकी बातें, आवाज़ भी, टोन भी, बातें भी, अल्फाज भी, अंदाज भी। हज़ारा कौम के कितनी लाशें पड़ी हुई थी कोयटा में, कितनी थी? मोर देन 35, 3 दर्जन से ज़्यादा लोगों की लाशें थी। और ये इनके लीडर फरमाते थे कि ये मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं, ये जब तक दफनाएंगे नहीं मैं कोयटा नहीं जाऊंगा। तो ख़ुद को आपकी अपनी हिस्ट्री ऐसी नहीं है कि वो कोई बड़ी डायनामिक है, बड़ी अच्छी है। सो रेस्ट अश्योर, मैं आपको, सिंस यू आर द होस्ट ऑफ द प्रोग्राम, और पूरी कौम को जो हमें सुन रही है, हम उनके बच्चों की कीमत नहीं अदा कर सकते, हम उसका अजाला उस नुकसान का नहीं कर सकते। औलाद का, वालिदैन का, खूनी रिश्तों की उसकी कोई कीमत, उसके कोई नमल बदल होता नहीं है। बट वन थिंग आई एम टेलिंग यू, मैं पूरी कौम को अश्योर कराना चाहता हूँ कि किसी को भी, चाहे वो मिनिस्टर हो, सेक्रेटरी हो, इंतज़ामिया हो अस्पताल की, किसी को स्पेयर नहीं किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इख्तियार अली खान साहब और शफकत अब्बास आवान साहब। इस डिबेट को रैप अप करते हैं, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। आज 12 रबीउल अव्वल है, ईद मिलादुन्नबी पूरे पाकिस्तान में इंतहाई अकीदत और एहतराम और मजहबी जोश खरोश के साथ मनाई जा रही है। लेकिन सवाल ये भी पैदा होता है कि ये त्यौहार, ये अकीदत मोहब्बत वाला दिन हम हर साल मनाते हैं, लेकिन क्या हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका के उसवा हसना पे अमल भी करते हैं, उस तरह से जिस तरह हमें अमल करने का हुक्म अल्लाह ने दिया है, कुरान ने दिया है, ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया है और समझाया है? क्या हम आज उतने ही अच्छे और सच्चे मुसलमान हैं जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमुदात हैं? ये बड़ा अहम सवाल है। इसी सवाल का जवाब लेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं अल्लामा मोहम्मद अमीन शहीदी साहब, पाकिस्तान के मुमताज़ और काबिल एहतराम आलिम दीन हैं। अस्सलाम वालेकुम अल्लामा मोहम्मद अमीन शहीदी साहब। 12 रबीउल अव्वल का दिन, इसकी मुनासिबत से क्या कहना चाहेंगे? ये दिन हमें खुशी मनाने की तरगीब तो देता है, मोहब्बत के साथ, खुलूस के साथ, अक़ीदत के साथ, एहतराम के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का जश्न मनाने की तरगीब तो देता है, लेकिन क्या हम वही मुसलमान हैं जैसा हमें होना चाहिए? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका के रास्ते पे चलते हुए, उनके फरमुदात पे चलते हुए, अल्लाह और कुरान के अहकामात पे चलते हुए, क्या हम अच्छे और सच्चे मुसलमान भी हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं इस दिन और इन अय्याम की मुनासबत से तमाम उम्मत मुस्लिमा को मुबारकबाद पेश करूँगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का जो महीना है उसको नाम दिया गया है रबीअ का। रबी यानी बहार। ये महीना दिलों की बहार का महीना है। दिलों की बहार का मतलब ये है कि उनकी आमद और बेअसत के नतीजे में इंसान के दिल तब्दील हो गए, जहन तब्दील हो गए, नजरियात तब्दील हो गए, रहन सहन का तरीका तब्दील हो गया, बाहमी अखलाक और बिहेवियर का तरीका तब्दील हो गया। उस मादी निज़ाम की जगह एक मानवी, रूहानी उस निज़ाम ने लिया जो इंसान की फितरत के ऐन मुताबिक भी है और इंसान को उसके कमाल तक पहुंचाने का जरिया भी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला की तमाम तर औसाफ का जमीन पर मजहर है, उसका नुमाइंदा है। लिहाजा नबी करीम की उन्हीं औसाफ को अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में बयान किया और बयान करने के साथ साथ उनको बनी नौए बशर के लिए नमूने अमल करार दिया। अब दीन मुकम्मल हो चुका है, नबी करीम तशरीफ ला चुके, तालीम पहुंचा चुके और उसके बाद अब उस तालीम पर उम्मत ने अमल करना है। ये अमल तब नजर आएगा जब उम्मत के अमाल उस अमल के मुताबिक हों और अमल पैगंबर, सुन्नत पैगंबर, कौल पैगंबर, रिसालत पैगंबर और फरमाने या फरामीन पैगंबर और उम्मत के अमाल में यकसानियत और यगानगत हो। लेकिन इस वक्त जो कुछ हम बाकी ममालिक की बात नहीं कर रहा, मुसलमान ममालिक की बात कर रहा हूँ। मुसलमान ममालिक के हुक्मरानों से लेकर अवाम तक जो कुछ हम देखते हैं वो उस मुआशरे, उस रूह, उस पैगाम और उस नजरिए के बिल्कुल उलट देखते हैं जो कुछ नबी करीम लेकर आए। नबी करीम सादगी की जिंदगी लेकर आए, हमने अशराफियत की जिंदगी में उसको तब्दील कर दिया। नबी करीम बराबरी और इंसाफ का निजाम लेकर आए, इंसानों ने और मुसलमानों ने उसको कैटेगरीज में तब्दील करके जालिम और मजलूम में तब्दील किया, अशराफिया और गरीब में तब्दील किया और आज कमजोर तबका पिस रहा है और ताकतवर तबका उस पर हाकिम है फिरौन बनकर।
نبی کریم اخلاق خداوندی کا مظہر بن کر آئے، اور اسی اخلاق کے نتیجے میں انک لعلی خلق عظیم کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہ مقام دیا کہ بنی نوع انسان کے لیے وہ نمونہ قرار پائے، لیکن امت مسلمہ کے اجتماعی اخلاق میں بھی اور انفرادی اخلاق میں بھی وہ اخلاق پیغمبر اس وقت عملاً نظر نہیں آتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے غیرت کا پیغام لے کر، عزت نفس کا پیغام لے کر، بیداری کا پیغام لے کر، ظلم ستیزی کا پیغام لے کر، ظالموں کے خلاف لب کھولنے کا پیغام لے کر، مظلوم کی حمایت کا پیغام لے کر، کمزور طبقات کا ہاتھ تھام کر انہیں طاقت دینے کا پیغام لے کر، اور طاقتور طبقات کی طاقت کا خاتمہ کر کے انہیں مظلوموں کے اور نچلے طبقے کے برابر بنانے کا پیغام لے کر، ایک مساوات اور برابری اور عادلانہ نظام کا پیغام لے کر، وہی پیغام وہی نظام کتابوں کی صورت میں تو موجود ہے، لیکن عملی صورت میں نہ وہ حکمرانوں میں موجود ہے، نہ علماء میں موجود ہے، نہ عمراء میں موجود ہے، نہ حکومتی عہدے داروں میں موجود ہے، نہ ہی معاشرے کے کرتا دھرتا لوگوں میں موجود ہے۔ نبی کریم پیغام لے کر آئے انسانی شرافت کے فروغ کا، انسانی اخلاقیات کے فروغ کا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک گھاٹ سے طاقتور اور مظلوم کمزور دونوں بڑی آسانی پانی پیتے تھے، شیر اور بکری کی طرح سے، لیکن ایک دوسرے سے خطرہ محسوس نہیں کرتے تھے۔ آج ہمارے انسانی معاشرے میں امت مسلمہ پر مشتمل مسلمان ممالک کے اندر جس حد تک خون خرابہ، جس حد تک قتل و غارت گری، جس حد تک کرپشن، جس حد تک اخلاقیات کی دھجیاں اڑانے اور میرٹ کا جنازہ نکالنے کا مظاہرہ ہم دیکھ رہے ہیں، یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ رسول کریم جو پیغام لے کر آئے تھے اس کا اس وقت ہمارے معاشرے کے اندر اثر موجود نہیں ہے، نظر نہیں آ رہا۔ ہاں استثناءات ہیں، کچھ ایسے طبقات ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں جو واقعی ان تعلیمات پر عمل بھی چاہتے ہیں اور کر کے بھی دکھاتے ہیں، لیکن ان کی تعداد بھی کم ہے اور ان کا وہ اثر بھی معاشرے کے اندر نظر نہیں آتا جو کہ ہونا چاہیے۔ اجتماعی طور پر غالب معاشرہ اور غالب اکثریت اسی معاشرے کی عکاسی کرتا ہے جو زمانے یہ جاہلیت کا معاشرہ تھا۔ ابو جہل، ابو لہب اور اموی خاندانوں کا جو معاشرہ تھا، نبی کریم سے پہلے کا جو جاہلانہ اور تاریک معاشرہ تھا، آج بھی وہی صورتحال نظر آتی ہے۔ قانون طاقتور کے لیے اور ہے، کمزور کے لیے اور ہے، معاشرتی انصاف طاقتور کے لیے اور ہے، کمزور کے لیے اور ہے، معاشرتی اخلاقیات طاقتور کے لیے اور ہے، کمزور کے لیے اور ہے۔ وہ جو انسانی حقوق کی علمبرداریاں ہیں وہ بھی، میں صرف اس وقت مسلم معاشروں کی بات کر رہا ہوں، وہاں پر اگر غزہ کے 1 لاکھ لوگ قتل و غارت گری اور دھماکوں کی بھیٹ چڑھتے ہیں تو امت مسلمہ خاموش ہے، لیکن اگر کسی مسلمان ملک میں کسی مسلمان کے ہاتھوں کوئی ایک کتا مرتا ہے تو پوری دنیا کا میڈیا اس کو اٹھاتا ہے کہ دیکھو کتے پر ظلم ہوا ہے۔ آج آپ نے اسلام آباد میں واقعات دیکھ لیے، اس کے علاوہ باقی تمام دنیا میں آپ دیکھتے ہیں ہر روز کہ کس کس طرح کے مظالم اور کس کس طرح کی درندگی اور کس کس طرح سے انسانی اقدار اور ویلیوز کا جنازہ نکل رہا ہے۔ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں جو کہ ہیں، تو پھر ہمارے پیش نظر جو سب سے اہم بات ہے وہ نبی کریم کے اس نظام کو معاشرے کے اندر نافذ کرنا، ان کی اخلاقیات کو اپنانا اور جو کچھ انہوں نے فرمایا اس کے دائرے کے اندر زندگی بسر کرنا ہے، جو کہ اس وقت ہماری اجتماعی زندگیوں میں ناپید ہے۔ آپ دیکھیں نبی کریم معافی اور درگزر کا پیغام لے کر آئے اور بدترین دشمنوں کو آپ نے معاف کیا، حتیٰ حضرت حمزہ جیسے جلیل القدر ترین اور نبی کی نگاہ میں محبوب ترین ہستی کے قاتل ہندا کو اور وحشی کو رسول کریم نے درگزر کر دیا۔ یہ نہیں جب تم نے کلمہ پڑھ لیا تو ختم ہو گئی بات۔ ابو سفیان جو زندگی کے آخری لمحے تک نبی سے لڑتا رہا، فتح مکہ کے موقع پر نبی نے جیسے ہی اس نے اسلام کو قبول کیا، لا الہ الا اللہ پڑھا، نبی کریم نے کہا کہ گزشتہ تمہارے گناہ معاف، یعنی اس حد تک درگزر کا پیغام لے کر آئے نبی کریم۔ لیکن آج کے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے؟ آج جس طرح کا ماحول ہے اس ماحول میں
उलमा का काम ये था कि वो नबी की उस सुन्नत को जिंदा करते, उमरा का काम ये था कि नबी की हुकूमत के उस उसलूब को जिंदा रखते, और मुअल्लिमीन और असातिज़ा का काम ये था कि नबी करीम की अखलाकियात को मुआशरे के अंदर जिंदा रखते। लेकिन अमलन हम देख रहे हैं कि मुल्लाओं की जबान से जिस तरह की तकफीरियत के नारे बुलंद होते हैं, अपने मुसलमान भाई का गोश्त खाने को तैयार होते हैं, लेकिन जो लोग मुसलमानों के चीथड़े उड़ा रहे हैं, चाहे वो फलस्तीन में हो, यमन में हो, बगदाद में हो, तेहरान में हो, कहीं और, उस वाले से लब खोलने की उनको तौफीक नहीं मिलती। इसका मतलब यह है कि नबी करीम का नाम तो इस्तेमाल हो रहा है, इश्क और मोहब्बत का नाम तो इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन वो जबान की हद तक जरूर है। अमली मैदान में उस सीरत, सुन्नत, पैगाम और उनके दिए हुए निजाम से हम इस वक्त कोसों दूर हैं। लिहाजा जिस चीज की जरूरत है वो ये है कि इस वक्त हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस मीलाद के महीने में नबी करीम से अपनी मोहब्बत और इश्क के इजहार के जरिए से उनके उन औसाफ को अपने अंदर जिंदा करें, जो औसाफ हमारे लिए हुज्जत भी है, और अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हीं औसाफ की वजह से नबी करीम को हमारे लिए उसवा, नमूना और काबिल तकलीद और वाजिब तकलीद नमूना और मॉडल करार दिया है, रोल मॉडल। लिहाजा अगर इस वक्त हम उन्हीं सीरत के पहलुओं को सामने रखें कि नबी करीम का इज्तिमाई रोल क्या था, नबी करीम की इज्तिमाई तालीमात क्या थी, नबी करीम का दुश्मन से बिहेवियर का क्या था, नबी करीम का दोस्तों से बिहेवियर क्या था, नबी करीम का इस्लाम दुश्मन कुव्वतों के साथ मुआमला कैसा था, मुसलमानों के साथ कैसा था, गुनाहगारों के साथ कैसा था, नेक लोगों के साथ कैसा था, वो किस निगाह से इंसानी मुआशरे को देखते थे, वो किस निगाह से आम इंसानों को देखते थे, हत्ता मसीहियों, बुत परस्तों, यहूदियों के साथ उनका जाती सलूक और उनका जाती अखलाक कैसा था। रऊफुन बिल मुमिनीन रहीमा, और मुमिनीन के हवाले से कितनी रफ़त, कितनी मेहरबानी, कितनी नरमी, कितने अंदर मिठास की कैफियत थी। और अशद्दाउ अलल कुफार व रहमाउ बैनहुम, कुफार और मुशरिकीन और अल्लाह के दुश्मनों के मुकाबले में कैसे थे, और आपस में मुसलमान कलिमगो ईमान लाने वालों के दरमियान उनका और उनके साथियों का रवैया कैसा था। अगर इन चीजों को हम इन अय्याम में सुन सकें, समझ सकें और उस पर अमली तौर पर कदम उठा सकें, तो इसका मतलब यह है कि हम वाकई नबी करीम के आशिक हैं, के मुहिब हैं, उनसे हमारी अकीदत है। बहुत शुक्रिया अल्लामा अमीन शहीदी साहब आज प्रोग्राम में गुफ्तगू करने के लिए। दैट्स अ रैप जी, ये था आज का प्रोग्राम। I'll see you inshallah tomorrow 8 o'clock on GTV। अल्लाह हाफिज़।